फेसबुक के प्रेम से झुमा की जिंदगी में आज अंधेरा छा गई। झुमा दास नाम की युवती ठगी का शिकार हुई है। फिलहाल बिलोनिया सखी वन स्टॉप सेंटर में शरण लिए हुई है। जालसाज सुजनपाल उम्र 28, पियारबारी थाना अंतर्गत बारापाथरी के सोनापुर क्षेत्र में उसका घर। ठगी का शिकार हुई झुमा दास ने कहा कि सुजनपाल से उनकी मुलाकात कुछ साल पहले सोशल मीडिया फेसबुक पर हुई थी। झुमा का घर सोनामुरा अनुमंडल के नलछरा में है। झुमा के माता पिता या भाई बहन कोई नहीं है, इसलिए वे प्यार के बंधन में बेंगलोर भाग गई थी। झुमा वहाँ एक गारमेंट्स में काम करती थी। सुजनपाल उसी जगह एक बार नौकरी करता था। कुछ दिनों बाद दोनों ने अपनी मर्जी से बेंगलुरु के एक मंदिर में शादी कर ली। एक खुशहाल परिवार को आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा था कि तभी 6 से 7 महीने साथ रहने के बाद सुजनपाल एक हफ्ते पहले अचानक झुमा को अकेला छोड़कर भाग गया। व्याकुल झुमा ने स्थानीय थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया और बिलोनिया के बारापाथरी स्थित सोनापुर में सुजनपाल के घर आ पहुंची। जब झुमा बीती रात सुजनपाल के घर आई तो सुजन के पिता तपनपाल, माता और अन्य रिश्तेदारों ने उसे जाने के लिए कहा। लाचार झुमा तब पियारबारी थाने की मदद से बीती रात सुजन के घर पर थी, लेकिन उसे घर से निकाल दिया गया। उसके बाद जब वे बिलोनिया सखी वन स्टॉप सेंटर आई तो उन्हें सरकारी तौर पर आश्रय दिया गया और बिलोनिया महिला थाने में सुजन के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। झुमा का कहना है कि सुजन फिलहाल चेन्नई में है। सुजन के दोस्तों के जरिए झुमा को पता चलता है कि सुजन चेन्नई में है। अब बेबस झुमा ने प्रशासन और सरकार से अपील की कि सुजन को गिरफ्तार कर इस तरह के अपराध को इंसाफ दिलाया जाए। अब सवाल ये है कि झुमा, जिसके माता पिता और रिश्तेदार कोई नहीं है, कहां जाकर शरण लेगी। अब देखना ये होगा कि झुमा के केस पर प्रशासन और सखी वन स्टॉप सेंटर क्या कदम उठाते हैं। हमारे সুজনপালের বাড়ি বরপাতুরি সোনাপুর। হ্যাঁ, আমারে ফেসবুকের মাধ্যমে বাড়ির থেকে ত্রিপুরা থেকে বেঙ্গলোর নিয়ে যায়। বেঙ্গলোর নিয়ে এখানে বিয়েটি করে মন্দিরে বিয়ে করে আজকে 7 মাস রানিং। এপ্রিলের 8 তারিখ হ্যাঁ আমার ওইখানে পালাই দিয়া চেন্নাই গেছে। এখন আমি ওইখান থেকে হ্যাঁ বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে হেল্প লইয়া ট্রেনে কালকে হের বাড়িতে আইছি। আমি হের বাড়িতে আওয়ার পরে কালকে এক রাত্রে হের বাড়িতে আসছিলাম, থানা পুলিশ লইয়া যারা তারা হেল্প করছে। এখন আজকে আমারে তারা বাড়ি থেকে বার করে দিছে। সুজনপালের বাড়ি থেকে আমারে বার করে দিছে। এখন আমার যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই, তার লাগে আমি এখানে আইছি তারা আশ্রয় হিসেবে। এখন আমি সখী ওয়ান স্টপ সেন্টার হ্যাঁ এখানে আইছি। আমি একটু তার থেকে হেল্প চাইছি। আমার যাওয়ার রাস্তা নাই, আমি এখন রাস্তায় আছি। মা বাবা কেউ নাই, আমার ভাই কেউ নেই। ভাই আছে, ভাই সেন্টারে আছে, গভীর সেন্টারে আছে। মা বাবা কেউ নাই, বাবা মারা গেছে। এখন আমি কি করতে, আমি চাই যে হ্যাঁ রে আমারে আমি ইমোশনালি কিচ্ছু করতে পারতেছি না। আমি চাই যে সবাই মিলে হ্যাঁ রে আমার কাছে আইনা দাও, আমি এটার বিচার চাই। বাচ্চা দুটোকে মানে সে তোমার প্রতারণা করছে, আমার সাথে প্রতারণা করছে। হ্যাঁ তোমার সাথে আমারই মিথ্যা কথা কয়ে এখান থেকে নিচে নিয়ে আসে এখন আমার ব্ল্যাকমেল করতেছে। ফেসবুকের মাধ্যমে আমাকে এখন ব্ল্যাকমেল করতেছে। আমার অনেক কিছু নেগেটিভ হের কাছে আছে, এটিতে আমার হ্যাঁ ব্ল্যাকমেল করতেছে দূরে থেকে। হ্যাঁ ফ্যামিলি জানে হ্যাঁ কই আছে, কিন্তু ফ্যামিলিরা এখন অস্বীকার করে। ফ্যামিলি তারা কইতেছে তারে নাকি ত্যায্যপুত্র করে দিচ্ছে, তার সাথে কোনো তার কন্ট্যাক্ট নেই, কিন্তু ফ্যামিলি তারাও জানে যে কোন জায়গাতে আছে।